हेलो स्टूडेंट्स आम स्टैंडर्ड 9 गोटे गद्य पाठ पढ़ुले जार ना था शक्ति और ज्ञान। ओके आम कि पढ़ी नहीं आज आम आग को जावा आम पढ़ी जे शक्ति और ज्ञान विषय में किभली भाव में सबल दुर्बल उपर अत्याचार कर तार उदाहरण देते बेंग मध्यम जमीक छुआटे पाद पकई जान छुआ बेंग को अत्याचार करमितिक से अहि अहि माने साप साप भी अत्याचार करिछि मनीष लाबोरेटोरी कौन काटिकी भी अत्याचार कर अत्याचार जोटा कि आम विषय पढ़ी ओके आगू आम जा नील आकाशर छत्र तले निजक जीव जगत सम्राट बोलाउथिबा मनीष सृष्टिर श्रेष्ठ जीव बोली निजे निजर डिंडिम पिटुथिबा मनीष दया अहिंसा परोपकार देउथिले परोपकारर द्वाही देउथिले मध्य चिरदिन कौन करिछि ना दुर्बल उपरे अत्याचार करि आसीछि। तो नील आकाशर छत्र तले एठी आकाश को छत्ता कहा जाइछि एवं मनीष निजको सम्राट बोलाउछि एवं से होछि सृष्टिर श्रेष्ठ जीव निजे निजर डिंडिम पिटुछि निजे निजर डिंडिम माने कौन निजे निजर कौन कह महत्वपणिया गुड़ी को देखा महत्वपणिया निजे निजर ही कौन करुछि कौन निजे निजर डिंडोरा पिटुछि। ओके तो से भाया तेणु निजे निजक केमी से सृष्ट शिष्ट जीव बोली निजे भाविदेला मनीष पाखे दया अहिंसा परोपकार अच्छी बोली से मनीष सब द्वाही देउछि एवं द्वाही देउथिले मध्य से कौन करुछि चिरदिन पई सबल होइकरी दुर्बल उपरे अत्याचार करि चलिछि। दुर्बलता को हेय ज्ञान करिछि आत्मगारिमा और आत्मशाखा देइकरी। ओके तो निज आत्मगारिमा देकरी से कौन कर दुर्बलता को ही हेय ज्ञान माने बेखातिरी करी आसी से सब कहते मुझे हेली बड़ तेणु मो पाखे अच्छी सत्य धर्म अहिंसा मुझे सब रखी किंतु प्रकृति पाखे किसी ही ना से कौन कर सबल सबल होकर दुर्बल उपर अत्याचार कर दुर्बलता को सब हेय ज्ञान माने बेखातिरी कर आसी कि अजण अतीतर आज पर्यंत मानव समाज दुर्योधन और दुशासन माने द्रौपदी को विवसना करने को सतत चेष्टा कर आम जाचे महाभारत रे कौन होता ना दुशासन एवं दुर्योधन द्रौपदी को कौन वस्त्र हरण करते जोटा कि एक हूँ घृण्य कार्य तो ये कार्य भी बढ़ी चली द्रौपदी को विवसन करने को चेष्टा कर आज भी पर्यटन मानव समाज में बहुत एमती दुर्योधन दुशासन भी अच्छा जिते पांडव शक्ति रक्षा कवच हो द्रौपदी पाखक जावाक भरसी पारिना से शक्ति जिते मुह्यमान हो पड़ी दुशासन अबला द्रौपदी केश धरी घोषारी नहीं सभारे समस्त सम्मुखें लाछन अपमान देवाई। तो आम देखिले पंचुपांडव कथा। ओके तो जितेबले पंचुपांडव पाखे बहुत शक्ति थिला से शक्तिर रक्षा कवच हो पारि था द्रौपदींकर किंतु से सेतेबेले भरसी पारिले नाही। आमे जानिथिले जे महाभारत युद्ध भी होता यही कारण पाई तो जितेबेले तांकर पंचुपांडवंकर बल थिले सॉरी बुद्धि भी थिला एवं बहुत शक्ति थिला बुद्धि अपेक्षा बहुत शक्ति थिला किंतु से शक्ति म्यूहमान हो पड़ा। ओके विचलित हो पड़े से माने कौन दुशासन कबलरू द्रौपदी को बचे पारे ना। दुशासन कौन कर दुशासन अबला द्रौपदी केश धरिकी घोषारी नहीं सभारे एवं समस्त सम्मुखें कौन कर लाछन एवं अपमान भी देछि। केबे केउठु द्रौपदी केश भी बंधन होइछि किंतु अनेक स्थल एपरि अबला मान केश चिर मुकुला रही। तो ये आम देखा केश तांकर मुकुला रही जाइछि किछि अबला मानकर केश मुकुला रही जाए किंतु ये कहवा ये मुकुला अर्थ केश मुकुला कथा कहीं आसला आम महाभारत स्टोरी को जावाक पड़ो। तो जितेबाला तांकर वस्त्र हरण करने चेष्टा करते कि दुशासन एवं दुर्योधन तो सेतेबेले भगवान श्रीकृष्ण को जितेबाला द्रौपदी स्मरण करते सेतेबेले तांको से कौन तांकर वस्त्र से हरण करि नथिले एवं तांकर केश को जेहेतु से घोषाड़ी घोषाड़ी दुशासन नहीं तेणु सेतेबेले द्रौपदी कौन नहीं कौन शपथ नहीं जिते पर्यंत दुशासन रक्तरे से केश को धोई नहांती सेते पर्यंत से केश मुकुला रहिब। तो परवर्ती समय जितेबाला भीम महाभारत युद्ध में दुशासन भली क्रूर अबोध माने कौन क्रूर लोकर बद्ध करिसेंती तो सेतेबेले द्रौपदी केश बंधन होइछि किंतु एमिति भी अनेक स्थल अच्छी एपरी बहुत सारा अबला अच्छी तो नारी को अबला भाविक कौन तार एमिति भी बहुत सारा केश चिर मुकुला रही से कौन
ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦିଆଯାଇଛି ଅପମାନ ତାଙ୍କ ଅପମାନର ସେମାନେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇପାରି ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅପମାନର ଭରଣ ପୋଷଣ କେହି ବି କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଯଦି କହିବା ବାଂଲାଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନିରୀହା ଅବଳାଙ୍କ ପରି ତ ବାଂଲାଦେଶର ବହୁତ ଅଛି ନିରୀହା ଯିଏକି ନାରୀ ଯିଏକି ଏଇମାନଙ୍କ ଭଳି କ'ଣ ଏଇମାନଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଯଦି ଆମେ ନେବା ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ବୁଝିବା। ଓକେ ଆବହମାନ କାଳରୁ ମଣିଷ ଶକ୍ତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ଏ ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପାଶବିକ ଶକ୍ତିର ରୂପ ନେଇଛି ମଣିଷ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛି ପ୍ରାଣର ଭୟରେ ଜୀବନର ଆକୁଳତାରେ ଦେବତାମାନେ ରାବଣର ଆଲଟ ଚାମର ଢାଳିବା ଲୁଗା ପଖାଳିବା ରୀତିରେ। ଓକେ ଯେମିତିକି କହିବା ଆବହମାନ କାଳରୁ ମଣିଷ ଶକ୍ତିକୁ ହିଁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆସିଛି। ଆବହମାନ ମାନେ ପୁରୁଣା ଆଗରୁ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର କହିବା ଶକ୍ତିକୁ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ମହିଷା ମର୍ଦିନୀ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଛି ହଁ ନା ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶକ୍ତି ପାଶବିକ ଶକ୍ତିର ରୂପ ନେଇଛି ସେତେବେଳେ ତାର ସମ୍ମାନ ଦେଇଛି ପ୍ରାଣର ଭୟରେ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛି ଏବଂ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚେଇବାର ଆକୁଳତାରେ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛି। ଦେବତାମାନେ ଯେମିତିକି ରାବଣର ଆଲଟ ଚାମର କରିଥିଲେ ରାବଣ କ'ଣ କରିଥିଲା ଯେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଥିଲା ବନ୍ଦୀ କରିକି ତା ଘରେ ରଖିଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ତାର ଆଲଟ ଚାମର କରୁଥିଲେ ଲୁଗା ବି ମଧ୍ୟ ପଖାଳିଆ ମାନେ ଧୋଇବା ଲୁଗା ବି ମଧ୍ୟ ଧୋଉଥିଲେ ଏଭଳି ସବୁ କାମ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଦେବତାମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଥିଲେ କାହିଁକି ନା ସେ ରାବଣକୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ରାବଣର ଭୟରେ ଦେବତାମାନେ ଯେମିତି ଆଲଟ ଚାମର କରୁଥିଲେ ଲୁଗା ପଖାଳୁଥିଲେ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ମଣିଷ ଶକ୍ତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆସିଛି କେମିତି ନା ପ୍ରାଣର ଭୟରେ। ତ ମହାବଳ ବାଘ ମଧ୍ୟ ମାମୁଁ ହୋଇଛି ତ ମାମୁଁ ହେଇଛି କିଏ ମହାବଳ ବାଘ ଆମେ କହୁନେ ବାଘ ମାମୁଁ। ଓକେ ତ ହିମାଳୟର ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ହିମାଳୟ ନନ୍ଦିନୀ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଭାଇ ଲେଖାରେ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ହିମାଳୟର ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ହିମାଳୟ ନନ୍ଦିନୀ କି ମା ପାର୍ବତୀ ହିମାଳୟର ଭାଇ ହେଇଛନ୍ତି। ଓକେ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଭାଇ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ଲେଖାରେ ହେଇଛି। ଓକେ ମହାବଳ ବାଘ ମଧ୍ୟ ମାମୁଁ ହୋଇଛି ହିମାଳୟର ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ହିମାଳୟ ନନ୍ଦିନୀ ମଧ୍ୟ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଭାଇ ଲେଖାରେ। ତ ଯେତେ ସବୁ ଛୋଟ ପର୍ବତ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଭାଇ ଲେଖା ଯୋଖାରେ ବି ମଧ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଏଠି ବୁଝିଲେ ଯେତେ ବି ଶକ୍ତି ଅଛି ତ ଶକ୍ତି କ'ଣ କରିଛି ନା ଯେତେବେଳେ ସବଳ ଶକ୍ତି ପାଇଯାଇଛି ନା ସେ ଦୁର୍ବଳ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରି ଆସିଛି। ତ ଏସବୁ ଆମେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଆହୁରି ବି ଅଧିକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ଏବଂ ଭଲସେ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ବୁଝିବା। ଆମେ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିଥିବ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆଗକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ଏନି ଡାଉଟ୍ ତୁମେ ନିହାତି ଭାବରେ ମୋତେ କହିପାରିବ। ଓକେ।